Salut les abonnés de Bambara City, Bambara City comme bon, obisina un don plateau, un nouveau plateau des stars. Bi artiste comédien de Bambolo. Ah, bon, on t'a fait ça dans aller les comédiens en Ouraï. Avec ça, qu'on a, on va faire coup à faire ou à la ah, tiens, là, on est dans la banane. Donc, sans plus tarder, nous allons faire la connaissance de ce artiste ensemble. Clap, les belles, ah, clap des sous. Mami. La fille comme ça, est-ce qu'il y a borona? Il jarabira. Il jarabi be ñoxo Aw frama bi tando na surni ci wora ko sabo. Ay no ne ma jarabi ko gay. Wa doni yera do ko bashi tira. Bashi foyte na. Lafiya ni fon. Doni. Ya nga wele jabi a jara intro. Wa. Donc antina na ko me ibse ki to ko fanya. To wala mi samake. Mais mo ben wole klaba. Klaba era sur la mo fo clack back. Clack back. Yeah. Okoro. Clack back fe jarul le kun kadne ko American wa jarul. Aga sondo ko be ko clack back. O sondo kun kadne ma radio la ma dan kana mi yala. La klaba na choko flani. Mo yin wole clack back de ko be ya ko klaba parce que c'est clack back. Ah OK. Donc musobi bolo demi bola. Non. Dente bolo muso tambolo dente bolo je suis libre. Tu es libre? Wallahi libéré de la fiada. Amali Goti bolo qu'elle fait. Non, lu fait nous actuellement j'aime pas ça. Et bien mon fait. Ne mon fait droit ka shorli ke kan daga suno ko klimusma akoro. Et tu yere la fia? Non, la fia ban nous la fia caribé mais je vois que kuma là il faut qu'il y réservé fana quoi. OK. Parce que il est msofru si barado. Oui, Shibare. Voilà. Et il est kalanka. Non, ni kalanka mais dans 4 manila. Et tu as mal à 4 mandé. Ouais, parce que je suis allé jaran ni kalan quoi. Donc dit. Mais mami e baro ne ko ezongora fen fo itel la itemundo. Donc il faut un zongora en yere il faut que ça wuli de quoi. Mais sans wulte ne ezonde o. C'est un ancien. C'est un ancien voleur. Ali chini mami ne be shonli ke. Mais shonli ke choko de be. Donc il ga shoni yele mala. Shonli ke choko mu. Ita soro sa en ne be bo. Kuma do le ita soro ne be ka porter drome mu o be drome tan ne ba ta kadne ni ku yere di. Olu feni nu quoi. Nte chamata Musa baba do no. Nte chamata. Non te chamata kembe warmisani nu quoi. Ka shwe dron tis de fait que ça me fait plaisir quoi. Olu feni nu quoi. Eh. Voilà. OK. Donc ça soni en ta question baguruba wele konnala. Ko ni du bilan donné là pendant 24 heures journée kelen moi e be munike. Ne be sa yin ka ede. Kasi anyini ngai. E ma fon dibilan duna na kile kelen ngono 24 heures ne be sa yin fo ne ka sa. Aha. Ima ne be sa yin fo nga sa ko. Parce que o de ke nga objectif folo e. Mais be ka sa anyini munasa. Mais mba to aba faga. Parce que dien ka di turo, mami dien bi chugum na dien ka di turo. Mami ne sini da Amerique ne ado ka fo dien FM ye ko. Sa mai mami. Le waso dabla sa Amerique ko ina. Non, mami waso teo. Ni mo tara fem na tara sa fe comme dane ne betani ne sanan wo ni ne sanan de ne beta. Mais beta to ko di jonne bi wardi me kata. Ne beta jome wardia wa. Ah. Nga sponsor wardia grâce à YouTube aussi. O le wardia meta projet courant ni fon ke no. Ko de ko nyebi ne fare yere ke chugo e baro ka fo ni yamanga dans le nord. Non, ya américain dini. Voilà. Ko na ke chugo. Komi yano araperu mo foko shendo no karamba yulu ngone wulu ye kwa. Shende manduya. Ni ya fuya ni ka sheni bi oro tamu be fere boutique la kele tere. Ni monu be kana. O le veroy. Mami shenu yere kila yeta bire chugo la. Yoro klento. Mo julu be duya nu ka sheni ya. Do yere ka sheni fe ire soro be te ka biya. Mais club wasa kadere. Waso te mami na ala fana mundi mo ma ya di ma neti waso men ala mundi mo ma. Mami on se kana yana ngani yoro yin soro folo. Mami on fantan de ya ka turu ka girbo ya ka shwelu ka ta café ni fon firi ka ta monu firi Cameroun ka kla ka singa ni faso la kan imposer. Na yura. O de kama ne ngo kuma la ngo Mali comédie wa abe mo dabali ba. Ne de kra fe be folo folo e malla. Comédien folo kana ki imposer ka bi teme bela YouTube ka.
comédien fɔlɔ kana k'i imposer Facebook la ka taa kɛ deuxième après Siriki ka tila tuguni mun wɛrɛ bɛ yen tuguni ka mobili d'uma 5 ans kɔnɔ ka stade ta comédien fɔlɔ. I kelen ka vidéo de fana bɛ millions de vues kɛ ka caya. n bɛ 6 millions kɛ en 3 mois n bɛ 8 millions kɛ en une année kɔnɔ. Mami i b'a dɔn maliyɛn tɛ mɔgɔ bonya de maliyɛn plupart. U tɛ mɔgɔ ba. Mɔgɔ ba tɛ dɛ u tɛ mɔgɔ bonya de mɔgɔ ba ni mɔgɔ u tɛ mɔgɔ yɛrɛ de bonya. Mami dans les normes ne kan ka kɛ légende nasugu dɔ de Mali la. Mais i b'a dɔn i salen don u bɛ commencer ka t'i décorer u t'i somɔgɔw fɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ journalistes ta ka t'u sigi téléso la. C'est un petit qui est bien il a commencé la comédie il y a 6 ans. Petit parata il a fait tel truc ni sara yara bi maa si kana taa k'u bɛ taa débat sigi kan. N'i y'a sigi yara bin t'a yafa ye parce que maliyɛn bɛ se fɛn kelen i salen kɔfɛ. Mami ne bɛ niveau mun na bi n'a fɔra ko Mali kɔnɔ u bɛ manamana u b'u ka trophée kirikara bɛɛ di mais trophée ma deli ka di ne ma e bɛ se k'o faamu wa. O tɛ faamu. Mali respecte Mali la quoi et puis moi je n'ai pas besoin. Tubabu ye trophée di ne ma yɔrɔ min na maliyɛn kɔni tɛ. Mali comédien fɔlɔ rappeur fɔlɔ ka fara comédie kɛ artiste fɔlɔ kana ni fɛn artiste comédien fɔlɔ kana ni YouTube ka fɛn ne fana don dɛ o fɔlɔ kɛra ne 100 000 abonnés en 6 mois. Et réseaux sociaux ka 2 millions 100 000 presque 2 millions 100 000 abonnés. Siriki mana bɔ ne de bɛ yen. Cɛ maliyɛn kan ka mɔgɔw respecter dɔɔni. N'o ka ɲi k'i bonya. Ayi u man ka ne bonya i bɛ ne bonya diyagoya don mami ne ka bonya diyagoya de. I b'a dɔn ni ma ne bonya ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ bonya. Ni ma ne bonya ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ bonya i bɛ ne respecter diyagoya ni ma ne respecter dɔ wɛrɛ kama i bɛ ne respecter en tant que n ka fanu bɛ ka wari la don n kun en tant que tilaba de don i b'a bonya diyagoya parce que ne bɛ n diya. I b'i diya. Sur tous les plans. A tila belebeleba. Ne bɛ yala mun kɛ e bɛ artiste jumɛn Mali la k'a bɛ taa kɛ. N b'o de fɔ i bɛ voyage min kɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ min sigilen don dɔrɔn a bitɔn bɛ digi a bɛ taa. N bɛ wuli n bɛ taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ mais n bɛ taa vidéo kɛ mun kan n bɛ taa kɛ Mali de kama. Kɔfɛla la bi bɛɛ ko tilaba Mali la e ye kuma dɔ fana fɔ rectification ko mɔgɔw t'a fɛ mais a ka vidéo b'a lajɛ o ye manamanakan ye dɛ. Palais fara ni mɔgɔ t'i fɛ mɔgɔ bɛ taa palais la. Bon maliyɛn b'a fɔ k'a t'i fɛ a b'i fɛ o fɔ n bɛ fɛ ka fɔ de la. I kana ala de la maliyɛn ka k'i fɛ yɛrɛ ni maliyɛn kɛr'i fɛ dɔrɔn n'i ba cɛ o ye problème de ye maliyɛn ma dɔn k'a b'e fɛ wala a b'i faga maliyɛn ka fɛ k'i faga de maliyɛn tɛ mɔgɔ min fɛ o b'o de fɛ maliyɛn chance contraire de ye quoi an ye artiste jɔ u bɛ boli nɔfɛ karisa ka d'an ye karisa ka di u b'u ka musique snap u b'a fɛ mais u bɛ taa min u tɛ taa yɔrɔ si u bɛ se fɛn kelen min na appel b'a allo ala karisa e ko ka di ye sa ala k'an tunu karisa walayi bi don o don an bɛ tile bɛɛ ban k'i ka fɛn la ala o so la koyi voilà k'i wele k'i dawoloja dawoloja tɛ mais très généralement n'a bɔra o la ma foyi de tɛ u bɛ se ka mun kɛ tuguni quoi i ka concert kɛ kariya kisɛ kelen I don't know ma wala an ka taa ni question tɔ ye tan ni fɛnw ok i ka comédie daminɛna i y'a fɔ i ye difficulté minnu kɛ mun na ni encouragé ka don comédie kɔnɔna la parce que n bɔra don la n sigilen n tun bɛ to ka n sigilen Cameroun o y'a sɔrɔ fɛn Congo o y'a sɔrɔ n tun bɛ café feere ni yɔrɔ café feere la très général olu bɛ tila baara la joona an bɛ tila très généralement 11h wagati ninnu an bɛ taa so ne tun bɛ comédie vidéo de k'a la quoi ne ye Mali comédie vidéo k'a la ne bɛ segin ne bɛ yɛlɛ quoi yɛlɛbugu ni fɛn ninnu n ko mais n ko tu sais que n tɛ se ne ye comédie la n ko parce que depuis ne fitinin ne bɛ se ka mɔgɔw layɛlɛ n ko mun na ne tɛna imposer Mali la n'o ye ne filɛ ka n to de la ka vol ta san ka na Mali la ka essayer n nana n taara n sera Rasim Thiam ye Ander wele Ander ni Koma u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ye n ta n taara yɛlɛbugu la n taara fɔlɔ n na don fɔlɔ n nana n yɛlɛla scène sanfɛ mɔgɔw wele nin lalomaba in de don an bɛ nin dɔn nin rappeur kɔrɔ de ye nin se foyi la aw nana nin lagalakatɔ in ye yan i m'a fɔ i b'olu bɛɛ kun quoi i m'a fɔ mais après aujourd'hui o lagalakatɔ kelen tun bɛ scène sanfɛ n'u bɛ k'a fɔ dɛ o lagalakatɔ kelen de sigilen filɛ yan nɔ o lagalakatɔ kelen de tila tun ka toronin ta o lagalakatɔ kelen de filɛ ka taa diɲɛ ɲɛfɛ tan n'i kun ko ne ma ko ne bɛ Amérique visa sɔrɔ ne ma ko nkalon don tellement que a tɛ se ka i m'a fɔ a tɛ se ka don kun na quoi mais ne taara yɔrɔ dɔw la bi Américains yɛrɛ bɛ san 100 kɛ Amérique u tɛ se yen mais ne taara awɔ. Ok donc ça ni bɛɛ ça fait 6 ans i y'a fɔ i ka kuma dɔ kɔnɔ k'i bɛ comédie kɔnɔ. Donc a kɛra passion de ye la sisan. Passion kɔrɔ ne tɛ tubabukan mɛn mami parce que a ko tubabukan bɔ fɔ in ma an ka français ko bɔ a la voilà n k'o bɔ a la passion bɔ a la kama. Ok a ka di ni mun ye i ka réussir a la quoi. Comédie kɔnɔ an bɛ niveau min na i tɛ réussir fɔ tuguni quoi. Réussir la. Non I don't know man you know what I'm saying.
complet quoi. Ne sera irrécile ko kuma fa ne sara bi. Anglais. No, I don't like that. No, I don't like that. Calm down, baby. Calm down. Hey. Oh, okay. Imam fo mo ne bi rom na sans mami. Ali ne torata YouTube commencer ka ne ka famille sara. Ali ni sarata. YouTube ne ka famille sara. We ba fo malio ni sara. Ngana machie ka photo publier. I b'a fɔ maliyɛnw ni sara ngana mɔgɔ si ka video publier mɔgɔ i tɛn fɛ ka fɔ n sali k'i bɛ taa iripu sɛbɛ k'a kun man di ye ko mɛ k'a ka saya digira na yara bin t'a yafa ye maliyɛn ka baara i sali k'i photo ta k'a publier réseaux sociaux fan bɛɛ i sali ka taa téléso la ka taa débat sigi i sali ka sɔrɔ ka t'i sukoya kɛ yɔrɔ ka taa kɛ kasi ye ka sɔrɔ mun kun ɲɛnama man di ye yara bi n'i fana sarala k'i don jahɛnɛmɛ la parce que ne tɛ donna hypocrite den ya vie ye Mali yɛrɛ kɛra hypocrite den ya vie yɔrɔ de ye quoi. Malien t'a a yɛrɛ fɛ quoi malien t'a yɛrɛ fɛ an bɛ sa ni cogoya nin na quoi i b'a dɔn walayi bi ni malien b'i kɛ cogo u bɛ sa kirikirilanpan bɛ sa cogo malien bɛ sa ten de parce que k'an t'a yɛrɛ fɛ quoi e ma ye jamana bɛ ka segin kɔfɛ cogo min na e ma ye tile b'an kan cogo min na e ma ye énergie b'an kan cogo min na i b'a dɔn Ala ka ɲangataw de bɛ ka bɔ Mali la quoi de fait que ɲangataw an yɛrɛ bɛ ka mun da an yɛrɛ damaw kan dɛ Ala bɛ ka tile fana de jigin an kan pour que an k'a faamu an bɛ ka gɛlɛya mun kɛ an ŋaniya bɛ cogo Ala b'o président de d'a ma kuma bɛɛ i b'a la kɔsi Mali bɛ président o président sɔrɔ dugu o dugu bɛ yen i b'a sɔrɔ i ŋaniya bɛ cogo Ala b'o dugu président ta k'a d'i ma. O ye tiɲɛ donc e bɛ se ka nin i bɛ baara min comédie kɔnɔna la sa gɛlɛya ye jumɛn comédie in gɛlɛya ye jumɛn. Gɛlɛya ye baara mun ye maman e bɛ caman don a la o i bɛ idée ɲini i bɛ idée développer n'i ka mɔgɔw ye kuma dɔ bɛ kɛ i t'a sɔrɔ i kelen bɛ so kɔnɔ susiw b'i kan i bɛ ka miiri i m'a faamu hamina kow ka ca o de kama mɔgɔ b'a fɔ ko tilaba tɛ muso furu ma mɔgɔ caman t'a faamu à un certain niveau comédie kɔnɔ surtout ne ye comédien artiste de ye parce que n ye dɔnkilida daminɛ mami à un certain niveau n'i sera yen nɔ n'i ye muso furu i muso ka problème b'i kan i den ka problème b'i kan muso ka famille ka problème b'i kan i ba n'i fa ka problème b'i kan dɛnɛn kuma bɛ caya fan bɛɛ mami pour que k'i da hali k'i lafiya i si so kɔnɔ kuma la i tɛ se. Donc inspiration yeli ka gɛlɛn. Inspiration yeli bɛ gɛlɛn i b'a ye kala i b'a la kɔlɔsi i bɛ jigin o de kama i ma niveau minnu sɔrɔ fɔlɔ i b'a ɲini k'olu sɔrɔ fɔlɔ après i bɛ muso ta ko ne muso ko tɛ problème ne fan fɛ o. Sege dɔ bɛ yen kɛ. Muso joli bɛ ne ka di mun ye mami mais hali ni ye ne ye. K'ale ka di mun ye ale bulon fila bɛ yen. Mami ne yɛrɛ ka page ka muso hakɛya b'a kungo fɔ ne t'a da dɔn i se ka bɛɛ répond mami ne bɛ niveau min na bi n'a fɔra e yɛrɛ ko muso ko bɛ ne la e yɛrɛ bɛ t'i da la. N bɛ ko ka jɛ n bɛ parfum kasa n bɛ fiyɛ n bɛ pari muso fɛn damadɔ de bɛ muso minnu fɛ ko ka jɛ ka pari ka ɲɛ i kasa ka ja o de ka di muso ye en même temps i ka se kuma la. I bɛ se o la. Mais I don't know i bɛ jumɛn nɔfɛ tuguni I don't like that baby calm down. A bi anglais ninnu man ɲi nɔ. Ok jumɛn b'i inspiré n'i sigilen don fɛn jumɛn de b'i inspiré ka caya pour que i ka se k'i inspiration ninnu bɔ ka ɲɛ. Ne ka inspiration min sɔrɔ Nigeria de très généralement. Nigeria. An tɛ yɔrɔ jan na dɛ. Yeah, très généralement ou bɛ soit n bɛ kuma dɔ la n bɛ bɔ n bɛ taa n terikɛw nɔfɛ Balabu gɛrɛn na n bɛ n sigi yen nɔ t'a sɔrɔ baro senfɛ n bɛ inspiration sɔrɔ yen mais très généralement ne bɛ inspiré de Nigeria de ka caya Nigériens ka musique i bɛ taa sɔrɔ u bɛ comédie minnu k'a kɔnɔ i b'a ye k'a lajɛ zesini kelen dɔrɔn ne bɛ n ka fɛn sɔrɔ ka bɔ a kɔnɔ quoi. Ok donc a ka di i ye ka to nin métier in kɔnɔna la. A ka di n ye ka to yen comédie artiste kɔnɔna la parce que déjà n bɛ fɛ ka Mali musique fana lase niveau la i n'a fɔ n bɛ ka comédie la avancer cogo min. Musique ninnu man ɲi dɛ. I m'a faamu wa parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kɔ comédie tilaba na ka na comédie imposer cogo min na mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kɔ vulgaire don il est trop bête tant mais c'est ça parce que n nana imposer n'o de ye ne nana imposer ni fanga de n nana imposer ni vulgaire gamu de donc ne tɛna se k'o bila kɔngɔ ka ne faga k'a sɔrɔ ko e ka appel kama k'i ko ka di n ye o je peux pas faire ça. Ok donc ni comédie kun tɛ e kun bɛ na métier yɛrɛ jumɛn kɛ. Ni comédie kun tɛ i kun b'a bila i kunna don n'a nata i b'a mɛn ko u ye Zolo jeni place kɔrɔ la Pinɛ la u ye article 340 wa jumɛn de u b'a fɔ cogo di i bɛ taa sɔrɔ u y'o kɛ dɔ la place kɔrɔ o kun bɛ kɛ ne ye parce que ni fɛn kun tɛ foyi kun tɛ ne bali suɲɛli la n'artiste kun tɛ u bɛ délai na yan. E de tɛ se ka boli yɛrɛ. Non e fana bɛ ɲinɛ mun kɔ mami e ɲɛ bɛ ne la cogo min ne tɛ ten tuguni mami ne bɛ sport kɛ i b'a ko fali mami ne ɲɔgɔnna cɛ ka dɔgɔ dɛ. Cogo di. Mami ko ne ye complet de ne bɛ cogo cogo ne bɛ ten i hakili bɛ mun na o don awɔ. Ne hakili tɛ foyi la dɛ n tɛna foyi don n tɛna foyi don ne hakili la. Ok i ni comédien artiste tɔw ka relation bɛ cogo di. Comédien artiste tɔw bɛ n'a bɛɛ ka di problème tɛ ne fan fɛ bɛɛ b'i n'a fɔ ne yɛrɛ ka mɔgɔw i m'a faamu ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ la ni mɔgɔ tɛ foyi la bɛɛ b'i n'a fɔ n kɔni tɛ taa mɔgɔ fɛ Ala ko tiɲɛ n tɛ taa mɔgɔ fɛ yen mais mɔgɔ tɔw n'u bɛ ɲɔgɔn wele
tel que ni Kante bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni mɔgɔ caman fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ baro ni fɛnw kɛ an bɛ ɲɔgɔn bilasira i m'a faamu mais ne ka bɔli ba ti ten parce que tu sais très bien que n'i bɛ bɔ kojugu i bɛ nege bɔ malien na malien tɛ artiste fɛ u bɛ mun ye kuma bɛɛ chaque fois n'i tɛ boîte kɔnɔ i bɛ restaurant kɔnɔ ou i bɛ maki dɔ kɔnɔ ou i bɛ palon na gulɔtɔ min na yɔrɔw la yɔrɔ malien t'o fɛ ou bɛ Beaufort den kelen bɛ san ka d'i ma i b'i sigi arobase kɔnɔ k'o min i b'a ye k'a fɔ a ma nɔgɔn quoi o ye bango de ye Yɔrɔ arobase wa a b'a yɛrɛ ye quoi ok ko mun na i jata ko Beaufort ni laban wala e ka jugu ne ko na jugu ara ko mun na i ni comédien tɔw tɛ tourner i ka équipe ne b'i d'a ma tout le temps i ni muso de bɛ ɲɔgɔn fɛ i ni minnu y'a daminɛ depuis le début mun na i ni artiste ɲɔgɔn tɔw i ni minnu bɛ catégorie kelen i n'olu tɛ vidéo tourner ka caya catégorie kelen cogo di on dirait quand ne ni mɔgɔ kelen voilà n'o de ye catégorie kelen ye catégorie tɛ ne la i b'a dɔn mun na ne ni tɔw tɛ se ka vidéo tourner mun na parce que j'ai pas trop temps ba tɛ ne bolo quoi temps ba tɛ ne bolo puis encore Mali kɔnɔ fana artiste ya fréquentation a ma nɔgɔn artiste ni ɲɔgɔn cɛ fréquentation a ma nɔgɔn quoi a tɔgɔ tiɲɛ ka bon a kunnadali ka ca a lagosi ka nɔgɔn dɔw a lagosili ka nɔgɔ a ko la puis dɔw tɛ se k'i ɲɛ guwan dɔw ɲɛ guwan u tɛ se ka manamanakan dɔ f'i ye mais à travers les tournages u b'u profiter ka manamanakan dɔw f'i ye à travers des quelqu'un u bɛ se k'u profiter ka manamanakan dɔ f'i ye c'est pour cela que moi j'ai resté toujours dans mon coin avec mon équipe tranquillement. Ok ni comédie kɔfɛ i bɛ activité yɛrɛ jumɛn kɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan. Comédie kɔfɛ n bɛ activité mun kɛ a fɔ comédie dɔnkilida kɔfɛ parce que comédie kɔfɛ n bɛ dɔnkilida kɛ o kɔfɛ activité ba tɛ yen activité ba tɛ à part tournage ni fɛn parce que tisa fɔ an ka parce que ne bɛ tournage kɛ chaque semaine ne bɛ tournage kɛ chaque semaine ne b'a kɛ mun kama parce que tournage b'i n'a fɔ ne ka baara de parce que en tant que bɛ ka vidéo tourner YouTube bɛ wari d'i ma en tant que tu arrêtes YouTube s'arrête i m'a faamu o de kama jamais kana sɔn ka temps di baara ma quoi o de kuma dɔ la ne bɛ vidéo réservé fo vidéo 30 kuma dɔ la fo vidéo 40 ka sɔrɔ réserve bɛ ne bolo en cas don min na ni sara dira vidéo tɔw bɛ se ka bila quoi. Donc e b'i ka c'est envisager quoi. Non b'a dɔn parce que ɲɛ bɛ ko natɔla la quoi o de kama ɲɛ bɛ maliyɛnw na fana u bɛna kasi mun kɛ n bɛ k'o de ladi de sisan machine kana taa kasi su nɔfɛ parce que maliyɛn ka baara de ye wala yɛrɛ kun y'a ka saya fɔ n y'a fɔ dɛ a f'u ye k'u kana kasi bibi na Mali bɛ cogo min na mɔgɔ bɛ yɔrɔ Mali bɛ niveau min na bi insécurité bɛ dugu kɔnɔ bɛɛ b'i sigi n'a ka saya ye peut-être si tu es bête bɛɛ bɛ se ka sa sisan i bɛ taa sɔrɔ i bɛ bɔ gɛrɛn na sisan i natɔla dɔrɔn dɔ b'a dɔn k'i bɛ nin mobili nin kɔnɔ u mago bɛ jeton fini dɔ u bɛ taa ka marifa dɔ ci la i ka porte fiyɛ nɔfɛ ou i man di i dimiya bɛ dɔ la ou bɛ susɔ Mali ari yɛrɛ bɛ ka taa niveau min na bi adamadenw bɛ ne ka marifa ta ka bandu bila ka ɲɔgɔn faga o de kama i b'a bili kunna i b'a dɔn ne yɛrɛ don o don wuli b'a bila n kɔnɔ n bɛ se ka san don parce que ne bɛ yala ni ni de bɛ n bolo ka yala parce que n'i y'a yira ne la k'i mago bɛ ne ka fɛn ne b'a yira ne bɛ n ka saya préféré ni n ka fɛn dili ye. Ko Kilaba ye silamɛya. Jɔn de y'a question posé. Donc léegi min bɛna ne bugɔ. A fɔ a ye ko n ye catholique de. Catholique fana ye jumɛn ye chrétien. I b'a fɔ a ye. Donc k'a ye chrétien de ko parce que k'e bɛ vidéo minnu kɛ parce que an ka karamɔgɔ dɔw an tɛna karamɔgɔ tɔgɔ fɔ mais a tigi ye débat sigi ko anw de bɛ ka Mali éducation tiɲɛ donc plus généralement k'u ka dɔ bɛ yen nɔ k'o bɛ vidéo kɛ ko n'o ye vidéo kɛ ko fo bɛ téléphone minɛ ka t'u bobara lamagali la donc ne yɛrɛ ɲininka ale b'a ye cogo di bɛn an bɛna tigi yɛrɛ an bɛ ne ɲininka n'a sɔrɔ e hakilinata ye min ye a ko. Mais i b'a dɔn ko karamɔgɔ ye ne ka fan de ye parce que ne t'a dɔn i bɛ se k'o lɛkɛ i bɛ se k'o bobara lamaga dɔn cogo di n'i ma o visionner kelen i ka so kɔnɔ parce que n b'a dɔn i tɛna n'a kɛ misiri kɔnɔ mais n b'a dɔn karamɔgɔ ye ne ka fan de ye mais n tɛ jigiya la fana quoi u ye dɔ fɔ e fana ma o ko aw ka question ninnu k'aw bɛ mun poser tan ko
ko i cɛ ko siɲɛ joli ka da siɲɛ bɛ ta u y'o bɛɛ fɔ mami yan'u ka baga anw ma karamɔgɔ bɛ mun na dugu kɔnɔ u yɛrɛ b'a dɔn karamɔgɔ k'an to an ka lafiya sa u ka to an ka baara kɛ olu bɛ kilipu joli lɛgɛ u ka so kɔnɔ u bɛ filimu joli lɛgɛ u ka denbaya bɛ filimu joli lɛgɛ ko embrasseliw bɛ ka kala karamɔgɔ bɛɛ tɛ dɛ mais bi Mali karamɔgɔ mun jogo ka jugu karamɔgɔ denmisɛnnin foyi tɛ mun jogo ka ye k'i ka vidéo kɛlɛ ko porno parce que u b'a lɛgɛ de karamɔgɔ denmisɛnninw bɛɛ porno lɛgɛlaw de o denmisɛnninw tila bɛɛ a tila bɛɛ presque ma cɛkɔrɔba ninnu fɔ dɛ karamɔgɔya banna a mɛnna an seli lo stade ma hali karamɔgɔ o y'a moderniser hɛrɛ kilasi bɛ karamɔgɔya la hɛrɛ kilasi bɛ wajulu la bi yan kelen ko mali arabu sisan lama n'o ka jugu n'i ba ni gas ni tali geji bezi dɔ ka di karamɔgɔ ye a man di mɔgɔ ye karamɔgɔ fu bɛ haba bezi nɔfɛ Facebook kan o karamɔgɔya ni bezi y'o ye min karamɔgɔba jɔjɔ bɛ Mali la k'u dalen bɛ burusu kɔnɔna la an bɛ mɔgɔ minnu dɔn i dila k'u mankan bɛ vidéo kirikara kɛ la u dila k'u mankan bɛ bezi nɔfɛ mais bi fo karamɔgɔ bɛ kɔrɔtɔ kutuba ka sigi ala ni bezi nɔfɛ classe jalanw ka tila k'a filmer i bɛ taa sɔrɔ climatiseur belebeleba b'u kɔfɛ o tɛ ka sumaya ɲini i bɛ k'an classe sumaya b'i kɔfɛ o tuma an ka bɔ yen nɔ fo karamɔgɔ ye ko n t'a dabila bi karamɔgɔ min y'a fɔ n kan tɛ karamɔgɔ bɛ ma dɛ karamɔgɔ min y'a fɔ a fa ye n t'a dabila bi n t'a dabila sini wa sinikɛnɛ n'a b'a kɛ cogo don n bɛ silipu don dɔ la k'a tourner an ka tɛmɛ ni question ye. Clabato Cladeso lafiya b'a la. A dalo ok ko munna i ma Petit Guima soutenir a ka kasara min y'a sɔrɔ kɔsannin na. Kasara mun ye Petit Guima sɔrɔ Petit Guima ye ne frère de Bigo tɛ depuis na kuma yɛrɛ bugu la c'est quelqu'un qui est bien dilan ka da don a kuma la ka tɛmɛ. I se k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ soutenir ni bɛɛ tɛ ko i ka taa tigi fɛ ka photo ta ou bien sɔrɔ i taara a fɛ yen k'a fɛn ala barika la ne tɛna kuma mais Petit Guima ne cɛ ani mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a dɔn k'a fɔ ne ye Petit Guima soutenir u b'a soutenir mɔgɔ i bɛ se ka taa bɔ mɔgɔ ye mɔgɔ i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ mɔgɔ ye k'a sɔrɔ i ma yala réseaux sociaux sanfɛ ou i ma yala k'a photo publier da donna ta a bɔra ta an to olu ni anw tɛmɛna olu niveau ninnu kan olu ye tɔgɔ ɲini view de anw t'olu view n'i bɛ mɔgɔ soutenir i b'a soutenir douleur kan i b'a soutenir fɛn bɛɛ kan quoi i m'a faamu ŋaniya ye wasakɛ quoi mais dɔw bɛ se ka Petit Guima ɲininka ko est ce que Claba de la ka i soutenir ou bien a ma i soutenir n'o de fɔ mɔgɔ ye Petit Guima ne ta c'est pas d'aujourd'hui quoi bi ko tɛ quoi depuis n taara n bɛ 20 sɔrɔ yɛrɛ ale de tun bɛ 2000 di ne ma o de kama n'i ye mɔgɔw ye kuma mugu b'a la i y'a kwantu ko ye Petit Guima non mais maliyɛn kuma ka di maliyɛn trop maliyɛn bɛ se kuma la kojugu maliyɛn bɛ se kuma nugulennin fɔ la ka kuma ni dilan a ka di maliyɛn ye kojugu i m'a faamu wa n bɛ ka fɛ ka mun f'i ɲɛna olu ko ninnu tan tɛ ne bolo ne t'olu niveau ninnu na tuguni quoi mami anw bɔra olu kanaliw kɔnɔ mɔgɔ juguyaw bɛ sɔn ka mɔgɔw hɛni ni fɛn ninnu minɛ mami ne yɛrɛ mana mɔgɔ hɛni minɛ ala bɛ ne yɛrɛ hɛni minɛ mami ne sera niveau mun na bi e t'a dɔn ala ma ne se a gansan i bɛ mɔgɔ caman mankan mɛn barika bɛ na barika bɛ na maliyɛn bɛɛ kɛra barikatigi den maliyɛn bɛɛ ba ka ɲi bɛɛ wuli mun mana wuli k'i jɔ a fɛ ba ka ɲi barika bɛ na n bɛ waso olu tɛ mami barika bɛ maa mun kɔ ani i ye barikatigi den a bɛ dɔ i ye ɲɛna fɛ k'a sɔrɔ a ma dɔn k'a fɔ k'i ba ye fɛn dɔ ye so a ma se k'a fɔ maliyɛn kelen ni fila mana kɛra n ba ka ɲi ni ba ye n fa ka ɲi ni fa ye maliyɛn yɛrɛ y'o k'i ba ka ɲi ni ba kɛ dalagɛsɛ ye aw t'aw baw to u ka lafiya n'i ba ye cɛkɔrɔba bonya a ma se k'a kuma kɛ o a bɛ dɔ i ye ɲɛna fɛ a bɛ dɔ i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ani i ka parcours fɛ mami an ka bɔ o kuma kɔnɔ an ka taa yɔrɔ wɛrɛ ko mun na i y'o ye i bɛ nɛni na i ka comédie kɔnɔna la n ma bɔ k'o de kuma fɔ ne donna ni cɛkɔrɔba vulgaire de ne bɛ cɛkɔrɔbaw de laden ka caya cɛkɔrɔba vulgaire ne donna n'o ye n y'o de f'i ye ne bɛ continuer ka dɔn n'o ye n ka wari bɛ sɔrɔ n'o ye fosi t'a to n k'a bila n t'a bila bi n t'a bila sini wala ni mɔgɔ min y'a question posé a fa ye ko nɛni tɛ dɛ kuma la n bɛ maloya dɔw ma parce que chef de famille dɔw denw bɛ n lagɛ ko ne ko wagati dɔ tun kɛra ne delila ka nɛni kɛ o mais chef de famille caman wele o de kama sisan n ka nɛni bɛɛ Batara den tan ale ka mun fɔ olu tun ye Claba fɔlama ye mais ni ne ka comédie la i b'a dɔn bi amélioration badenba kɛra parce que a ye caman bɔ nɛni barika la ko ne ka comédie foyi tun tɛ ni ba cɛ tɛ mun na i t'a sɔrɔ nɛni b'a la n y'a dabila mun kama parce que chef de famille caman bɛ yen nɔ denmisɛnnin fitininw bɛ ne suit kojugu ne ye exemple de denmisɛnninw ma
o de kama nya dimine I ka bugɔli ko in don bugɔli ko yo dakan de u ye baara n'a ye de ko bona n'a ye de cogo di ma bugɔ ba sinamuso yana ka sa ye bona ni bugɔli de ne yɛrɛ bɛ ten na hali ne fa de b'a bugɔ n'a fɔra k'a bugɔ n bɛ to k'a bugɔ a kɔ la quoi i n'a fɔ k'an to kulonkɛ la quoi Musa b'a dɔn papu bɛɛ b'a dɔn wali wɔlɔ b'a dɔn ne ka ma bɔ i la fɔlɔ non mabɔli tɛ mami e kɔni b'a dɔn kɔni ne e bugɔli ko dama e bugɔli ko dama min kɛ ne b'a da dɔn ne ye bugɔli ko joli kɛ f'i ko Ala kama ka to k'an bugɔ n'an bɛ tournage kɛ e de dun tɛ sɔn bugɔli ma n'i ye scénario dilan ne de bɛna bugɔ ne b'a scénario falen k'a k'i ta ye u b'a dɔn na so n'u taara u bɛ taa scénario de dilan ko pour que ka ne bugɔ n'u nana n'a ye n b'a falen e bɛ mɔgɔw bugɔ ne b'o de kɛ mais ne tɛ bugɔ de ayi i bɛ chef bugɔ cogo di un chef n'est pas un chiffon ça c'est clavard ok ko donc k'i b'i ka nin voyage baden ninnu bɛɛ kɛ ko mun na i tɛ taa ni wɔlɔ i fɛ mami malien sera sabali ten tiɲɛ yɛrɛ la malien mami ne de ambassadeur ya ayi mami ne bɛ baara kɛ ambassade la ne de États-Unis président mami pour que ne ka visa sɔrɔ Koma Jabate nin kan on a fait 6 fois ne ka 20 bɛ tiɲɛ Koma b'a yira n'a kana décourager continue n bɛ taa tuguni n bɛ jɛ ne tun bɛ dɔ tɔgɔ fɔ ko Salif Keita fo Philadelphie i ye n faamu o de invitation ci ne ma ne ye visa sɔrɔ wa ne ka visa dira k'a yira k'a fɔ ce n'est pas un visa que tu peux travailler avec ça mais c'est un visa de congé passeport tɛ wɔlɔ yɛrɛ bolo jango ko visa n wulila ka taa n ta ɲini yɛrɛ a bɛ maliyɛnw ɲɛna ko ne bɛ taa concert de la yan n tɛ taa concert ne t'a fɔ ne tɛ ka vacances la k'an profiter k'an tournage kɛ ne dun bɛ visa ɲini ka di ne dun bɛ visa bɔ ka di wɔlɔ ma ne yɛrɛ m'a sɔrɔ Ala hɛrɛ la a fɔ maliyɛn ko sabali sa ne bɛ se ka taa yɔrɔ jumɛn ko ne bɛ se ka taa ni wɔlɔ ko ne bɛ dɛsɛ ka taa ni wɔlɔ ou bien ne bɛ dɛsɛ ka taa ni Musa ye ne ka mɔgɔ fosi tɛ ko ne bɛ se ka n ka tagali wusa u ma jamais wa maliyɛnw b'u to nin na u b'i ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na n'u t'a ɲɛdɔn u b'a bila ɲɔgɔn na maliyɛn Ala k'aw to Ala k'aw to mɔgɔ bila ɲɔgɔn na la ne ta walahi aw tɛna ne ni t'aw bila ɲɔgɔn na Ala k'aw to nin vie in na ye maliyɛn bɛ se k'i ka baara yɛrɛ bɛɛ ban dɔrɔn k'i sigi k'i bɛ taa voyager k'i taa ni karisa ye karisa bɛ taa ten de ko bɛ ambassade yɔrɔ taa ka visa labɔ i k'a d'a ma mais ko ne ni chemin ye ok i ni Mali rappeur ka relation bɛ cogo di k'i bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala de ya ayi n bɛ fɛ ka kɛ soku fɔla de mun y'a question posé ko bɛ ko n bɛ fɛ ka kɛ soku ko n bɛ fɛ ka soku de fɔ awɔ mami farafin bɛ ta don e ɲɛ b'a la mɔgɔ bɛ dɔnkilida da a dɛsɛra ko sa na o bɛ ka imposer n'a ka dɔnkili ye i ni b'o fana ka tuguni ko f'i t'o kɛ ko ne bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala ye mun de kun tɛ dɔnkili da ka kɔrɔ mais ne y'a da sa mun b'a la n man k'a da n ka dɔnkili man di yan n ka dɔnkili joli visibilité ka ɲi ni dɔnkilidalabaw yɛrɛ ta ye ne bɛ visibilité min sɔrɔ e ɲɛ bɛ Mali artiste jumɛn na n b'a sɔrɔ i ka anglais fɔ in yɛrɛ bale mi ka so dɔɔni fɔ dɔɔni fɔ ta caga loma caga loma caga ala ɲinɛna sɔn kɔ sa mami ɲinɛna kɔ i yɛrɛ ka sɔn dalen wala ɲinɛna kɔ mami bɛ ɲina ayi sa i dɔ na sa ala sɔn sisan badalangana fila kilaba balembe wulila bici ye i b'o dɔn a tɛ taa ka diɲɛ wuli ala mami ɲinɛna tɔgɔ ala n'i tɛ fɛ fuck you a gara lɛrɛ du si yɔrɔ nɔ ɲinɛna ko ye ala voilà mami ne ka dɔnkili filɛ nin ne ni Maimuna Sumuni ka sɔn un mois kɔnɔ 2 millions de vues e ye Mali artiste jumɛn ye mun de la ka kɛ diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɔnɔ komi ko porno vidéo ko bɛ vidéo min kɛ ko ye porno ko bɛ millions de vues sɔrɔ mais ne Maimuna Sumuni ka sɔn a sɔn kɛra 2 millions de vues en 1 mois Mali artiste jumɛn la o kɛ 1 mois kɔnɔ ka 2 millions de vues kɛ mais o bɛɛ la ko tɛ respect tɛ dɛ artiste tɔw ka kan ka sujuru de bin forcé parce que Ala m'a kɛ cɛnin ye gansan quoi est-ce que cɛnin ma ci Mali art ma est-ce que cɛnin ma ci Mali comédie ma cɛnin ye ciden de ye mais mɔgɔw t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka cogo di 5 ans kɔnɔ ta ka fɛn bɛɛ yuguba k'a jɔ visibilité tɛ yen
i bɛ ka fɛn bɛɛ record bɛ bati mais n'i ye dɔw ye ka taa manajalani ni yirikuruniw di n bɛ yɛlɛ de YouTube y'a bɔ Amérique ka n'a di ne ma foyi a gulonnen filɛ n ka so kɔnɔ n ka trophée awɔ tiɲɛ yɛrɛ la i kan ka féliciter maliyɛn tɛ se ka mɔgɔ encourager de u b'o mɔgɔ encourager u kɔnɔ de u bɛ jɔn u yɛrɛ b'u ta mun ye jɔnkala a n'a ka ko bɛɛ jɔnkala tɛ i b'a bɔ i da de k'a fɔ ou bien ne b'aw lagosi tɛmɛ ni question ye. ok fɔlɔ ni Kaliburu mɔgɔw tun bɛ collaborer ka caya an mɔgɔ diyo ye mais sisan aw sumayalen don mun bɛ aw ɲɔgɔn cɛ. u taara fɛn dɔ fana don yan maliyɛn non tu sais i b'a dɔn Kaliburu mɔgɔw bɛ ye mɔgɔ wɛrɛw de ne bolo quoi u i n'a fɔ ne balimaw ne frères de quoi ne ka dɔnkilida yɛrɛ mɔgɔ ka ne encourager la Kaliburu mɔgɔw de y'a kɛ ne ko ka di Blackie ne kun ko ka di Blackie de kojugu ne ni Blackie de fɔlɔ ɲɔgɔn dɔn après don la n sigilen n ye J wele n bɛ fɛ ka n'a ka mɔgɔ ka dɔnkili la J ma problème foyi don a la a ko mais la maison c'est chez toi i m'a faamu GC b'i n'a fɔ i ka so de waati jumɛn ka d'aw ka featuring kɛ n ko sisan de ka di a ko sisan de ka di jɔn k'u wele n'u y'a sɔrɔ k'u pɛrɛ la hali n'u ma pɛrɛ kilaba m'u wele u bɛ pɛrɛ a ye BG wele BG nana ka Laye wele Laye nana ka Blackie wele su bɛɛ ka featuring kɛ ka ban o sɔn de kɛra sigi i b'a dɔn kilaba ye Laloma den ye jɔnkuda bɛɛ gosi min kɛra i la i b'a dɔn kilaba ye confirmé c'était au futur c'était au présent ghetto kɔnɔ to ko ye don duuru ye jɔnkuda o bɔlen kɔfɛ n fɛ mɔgɔw wulila tuguni ko cɛ ko sɔn in jara n ko mais pourquoi pas i n'u tɛ filanan kɛ o y'a sɔrɔ refrain dɔ tun dilannen b'u bolo Vɛnizɛngi fara duuru takɔrɔma fɛn dasi naani ye Vɛnizɛngi o y'a sɔrɔ a refrain ni Layijo ni Blackie ni BG kun y'a dilan u nana dɔrɔn u ka refrain kun bɛna don album de la ko mais kilaba nin de ka di donso kɔnɔ an b'a kɛ nin ye dɔrɔn u y'o fana bɔ an y'o fana kɛ ko diyan n y'a kɛ n y'a clip kɛ c'est comme un frère à moi u ka mɔgɔ ɲumanya de bɛ se ma ne yɛrɛ ka mɔgɔ ɲumanya de bɛ s'u ma ne ninnu ni y'an faratɔla ye ne ninnu an bɛ ɲɔgɔn suguya kɛ peut-être ne bɛ sɔn k'u bɛɛ suguya kɛ ou bien u bɛ sɔn ka ne ta non ne de b'a kɛ bi ko b'a Kaliburu 27 an bɛ ɲɔgɔn bolo ok k'i ka style ninnu k'i b'i ka style ninnu kɛ cogo di mami ne ka style ni mɔgɔ ka style tɛ kelen ye i kɛlen ko américain den mami ne bɛ wari min don n yɛrɛ la malien artiste tɛ mun se k'a don a la mami n'i y'a mɛn artiste visibilité don n'i y'a mɛn artiste image don n'i y'a mɛn artiste i bɛ k'i ka kabila ani i ka dugu de représenter mami mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ image man ɲi mami aw bɛ ka ne filmer tan ne t'a dɔn nin image bɛ taa yɔrɔ min na ne ka nin image bɛ kɛ ka Mali représenter de mais n'i y'an ka artiste dɔw ye i b'a fɔ k'i ka fɔnɔ kan i t'a sɔrɔ dɔw nɔgɔlen don gesilen don parfum u tɛ parfum fiyɛ artiste yɛrɛ mana kɛ k'i tɛ se ka parfum fiyɛ i gesilen don i nɔgɔlen don dɔw i artiste dɔw n'i y'u yɛrɛ jɔlen bilahi i bɛ Ala kale ko ɲamanton quoi senw bilennen don i t'a sɔrɔ samara nɔgɔlen don c'est dégoûtant quoi n bɛ mun fɔ Mali artiste ye il est temps artiste dennin t'a la artiste kɔrɔba t'a la i da to k'i da kɔ o ma dɔ dakasa delila ka kɛ i kan n bɛ k'o de f'i ye o ne tɛ kuma foyi fɔ gansan caman de dakasa bɛ bɔ mami i b'a la s'u ma ko kilaba ko u ka to k'u da k'u ka fini ɲɛnama ni samara ɲɛnamaw don mami moyen ko tɛ quoi mami depuis ne ma nin sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔrɔmɛ duurunin b'i bolo dɛ mais a ko ka jɛba ye dɔrɔmɛ duuru fɛnɛ bɛ n'i y'a ko ka jɛ i b'a ye k'a fɔ i yɛrɛ bɛ labɛn a kɔrɔ quoi mais artistes de bɛ bajan bila yala la namiyaw la yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ c'est pas bon i bɛ sɔn artiste f'i k'a dɔn k'a fɔ e de ye wura ye n man ka don bɛɛ fɛ n man ka taa bɛɛ fɛ un artiste c'est comme ça n tɛ taa n'a tɛ asura tigi ani double sɛbɛn tigi ani kɔlɔn siribe olu ye n ka mɔgɔ de wa n tɛ taa u bɛ mɔgɔ ci ma di mami ne tɛ fama tɛ ne bolo dɛ n'a bɔra olu saba la k'a fɔ ko ne de filɛ ni faamaw ka da la a donna ta a bɔra tan non i ka misɛmani a garder i kun ne ka fitini min bolo a bɛ n bɔ i bɛ da clim kɔnɔ ne bɛ da kɔrɔ i bɛ télé duman la i bɛ télé i bɛ da lit duman kan i bɛ da lit duman kan i bɛ mobili duman kɔnɔ i bɛ da mobili duman kɔnɔ i bɛ mobili falen i bɛ mobili falen n bɛ taa mun k'i fɛ yen je n'ai pas besoin i ka miliyari a to i kun ne ka 1 million ou bien ne ka 200 000 bɛ ne bolo n b'a to n yɛrɛ kun ne b'o o dignité fɛ n ka taa n ka dignité feere e ka so kolon den kɔnɔ ou e ka manamana ko kɛyɔrɔ la. Ok, n y'a mɛn ko i ni artiste jumɛn de tɛna collaborer diɲɛ in kɔnɔ bilen. Mali artiste min tɛna collaborer diɲɛ kɔnɔ est ce que o bɛ yen n'i sera ne ma n'i ye mɔgɔ ye nɔ i ne bɛ collaborer mais n'i sera ne ma k'a jira k'a fɔ i nana hypocrite la i ne tɛ se ka collaborer fo ka jɛ o ne t'o mɔgɔ ye moi je suis pas méchant tu sais mami ne bɛ kuma baw de fɔ mais je suis pas méchant au l'intérieur e b'o dɔn ne la ne ye mɔgɔ min n'a kɛra la sisan n b'a fɔ sisan n'a tɛmɛna a tɛmɛna je suis pas de genre de personne mun bɛ fɛn to a kɔnɔ non
ne ye mɔgɔ min sansan ko de ka di ne ye quoi n'i nana ne fɛ n'i bɛ fɛ ka baara kɛ ne i bɛ ne nɛgɛ cogo de bɛ yen k'a fɔ k'i bɛna ne filati ye non ne yɛrɛ kelen don k'an yɛrɛ filati fɔlɔ e tɛ se k'i bɛna ne filati o kɔrɔ n bɛ fɛ an ka nin kɛ o kun b'a lajɛ n b'a jateminɛ n'an bɛ se ka kɛ n'an b'a jateminɛ n'i ka baara kɛ cogo bɛ cogo an bɛ baara kɛ ten mami ne bɛ se ka collaborer ni bɛɛ ye i n'a fɔ n tɛ se ka collaborer ni bɛɛ fana ye parce que mɔgɔ ni bɛɛ tɛ se ka jɛ i n'a fɔ mɔgɔ ni bɛɛ fana mɔgɔ ni bɛɛ tɛ se ka jɛ diɲɛ kɔnɔ quoi ni bɛɛ jɛla bi kunna se k'i tɛ mɔgɔ ɲɛnama de mɔgɔ tɛ se ka kɛ bɛɛ fɛ quoi mɔgɔ tɛ se ka tugu bɛɛ kɔ e ye mun den fasuguya ye i kelen ni bɛɛ bɛ jɛ i t'a dɔn k'a fɔ k'e ye nafiki ye ne bɛ taa fɔ n bɛ nin taa fɔ n bɛ nin taa fɔ a ɲɛna i bɛ bɛɛ fɛ yen. ne ye nafiki. voilà. Tilaba t'o fɛ. ne t'o fɛ hali baganw tɛ bɛɛ fɛ yen. baganw tɛ taa bɛɛ fɛ yen bagan bɛ dɔ ye a b'a détester a bɛ wo ci a la. voilà taa ni kuma ma min. ok ko i ka fɛn na video la i bɛ te Ashura publicité kɛ ka caya i ka sponsor de don wa i ka partenaire de don wa ou bien i ni te Ashura yɛrɛ relation concrète min bɛ i ni te Ashura mɔgɔw cɛ. te Ashura ka jugu ni ne ka famille mais ne bɛ te Ashura publicité fɔlɔ min kɛ don min na 4 vers don ayi ne ko 4 vers ne bɛ te Ashura publicité fɔlɔ min kɛ ta fo n bɛ taa cɛ minɛ k'a datugu te kama n k'a te bɔ mais o don y'a sɔrɔ moto kolo a kun tɛ ne bolo te Ashura tigi de ne wele dɔrɔn n ka 500 000 francs bila ka na ni moto kura kelen Jakarta kura an bɔrɔla ni taara falen mobili la dɔrɔn sisan mobiliw bɛ diyan nɔ n bɛ taa Amérique a jɔlen ni n ka Amérique taga fɛnw ye n bɛ taa Amérique a jɔlen ni n ka fɛn caman ye i n'a fɔ double semaine tigi fana jɔlen ni n ka fɛn caman ye Ashura ye ne bolo i b'a fɔ i bɛ ni dɔn wa i ni mami ne kana k'e ni di Ashura kama John ne kana ka n yɛrɛ ni di ka ni di e ne k'an fila ni di Ashura kama i kelen ta di mami Ashura tigi den n'a ka ni ko sirilen e kɛrɛ la n bɛ ni di a kama cɛba ala i bɛ mun ni mun de kɛ i ka journée kɔnɔ n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la i bɛ mun de k'i ka journée bɛɛ kɔnɔna la i ka quotidien ne ka quotidien ni n wulila journée kɔnɔ le soir n bɛna sport kɛyɔrɔ la Total Gym après Total Gym i b'a dɔn ni sport kɛ i kɔnɔ bɛ magaya après taa ɲɛ kɔnɔ n bɛ bo kɛ après ni n ye bo kɛ après ça n bɛna sigi n bɛ shɔrili bako kelen kɛ n ka ɲamaku ji ni y'o min n bɛ sigi n bɛ télé lajɛ après télé o y'a sɔrɔ Musa sira a bɛ te wuli la est-ce que Musa tɛ ka te wuli la ye Musa ɲɛɲini de don te baarada kunna mɔgɔ se n'a ye te yɛrɛ la i m'a fɔ ma Musa bɛ te wuli après te wuli i bɛ taa sɔrɔ n bɛ se ka bɔ n bɛ yala a banna ne ka journée dɔrɔn de après ni n wulila ka bɔ sunɔgɔ la dɔrɔn n bɛ taa sport la après sport lafiya après lafiya télé lajɛ après télé lajɛ n bɛ taa yala après yala dɔɔni n bɛ taa n terikɛ dɔw fɛ Balabu gɛrɛn na après ça je retourne à la maison n bɛ révision misɛnnin ni fɛnw kɛ quoi ka répétition kɛ. ok donc an y'i ka film dɔ ye réseaux sociaux sanfɛ fo séquence dɔ ta. n b'a dafa. n b'a dafa donc a film y'a idée bɔ min. a idée n y'a yɔrɔ a idée bɔra jumɛn n yɛrɛ y'a imaginer n yɛrɛ la dɔrɔn sisan bluffeur bɛ cogo min na n ka gamu don quoi n yɛrɛ de ye se ka n ka idée bɛ sɛbɛn k'a ban pewu a tɔ yɛrɛ épisode 2 o ma bila fɔlɔ. e de y'a français sɛbɛn dɔ m'e dɛmɛ. a français ne tɛ français bɛɛ b'a dɔn ko ne tɛ tubabukan mɛn mami fo n'i yɛrɛ kɛ kalabanci ye e b'a dɔn ne kɔntina n'o sɛbɛn mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ don o don ko tilaba ka fɔ français ko a donna ta a bɔra ta mais o bɛɛ la e b'a kɛ ne ɲini ko la e kɔni b'a dɔn ne kɔni m'a sɛbɛn sa mami. ok sisan idée bɔra de la. ma banna idée kɔni bɔra e kɔni b'o kɔni dɔn cerveau bilenni de bɛ ne la. ok alors i ni Maimouna ka collaboration kɛra cogo di i ni Maimouna ye ɲɔgɔn dɔn jusqu'à ce que i ka dɔn. yeah Maimouna c'est un petit sœur à moi. Et puis ni Maimouna ka il faut un petit sœur il faut une petite sœur. oh Maimouna c'est une petite a kan ka to kan Maimouna ni dɔgɔnin de ye ɲɔgɔn fɔ moi dɔgɔnin min don dɔgɔnin ɲɛnama don don min na n ye Maimouna n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ n ye soin in dilan n ye n sigilen to soin in sɔrɔla référence sɔrɔla Bugukɛri la ɲɛgɛn kɔnɔ n sigilen bɛ Bugukɛri la ɲɛgɛn kɔnɔ dɔrɔn n ko cɛ n ye n sigi n bɛ ka Bugukɛ i b'a dɔn n ye n sigi dɔrɔn n bɛ ka miiri n ko bibi in na n'i y'a ta k'a lajɛ n ko cɛkɔrɔba furu caman kɛlen don ka musomaninw degun bi n'a sɔrɔ ne ko ni kun bɛ furu fɛ ne ka furu kɛra n bolo nisɔndiya ko ne ko ni n ko mais pour que i tɛ musomanin dɔ ta kɛ dara n ye miiri dɔn n ko non n ko wasolon diyo don n ko Maimouna sumunin bɛ ɲa o y'a sɔrɔ déjà n y'a ka mɔgɔya ne bɛ na min bɛ mɔgɔya n taara dɔrɔn n y'a wele ne y'a wele dɔrɔn n m'a sɔrɔ n ye message caman ne wele kɔrɔkɛ yafa n ma i b'a dɔn c'est une fille très sympa yafa n ma kɔrɔkɛ in jɔ n ko o k'i préparer tile fila an bɛna diyo dɔ kɛ n ko problème t'a la an bɔra dɔn tile fila a n'a ka manager ne y'a a wele
Oui, a n'a ka manager ne sɔrɔ Lafiyabugu. An taara studio la an ye son kɛ. Son dugusɛjɛ dɔrɔn an ye clip kɛ. I b'a dɔn ne ka clip tɛ temps ta, temps tɛ ne bolo. Ne bɛ son kɛ dɔrɔn ne bɛ clip kɛ. Son tacogo filɛ nin ye. Tiens la reçu la. I m'a ye. Ok. I bɛ groupe la ou bien i ka groupe ko bɛ cogo di? Ni Yɛlɛbugu mɔgɔw ka ko bɛ cogo di? Ne bɛ sa Yɛlɛbugu la, n y'o fɔ bɛɛ ye. Comment c'est mon chef. Il restera toujours mon chef. Tɔw taara ko Ala ka se n'u ɲuman ye. Anw bɛ sa yɔrɔ in na ye. A bɛ sa Yɛlɛbugu. Wala ne bɛ sa ye. Hali ni bɛɛ taara ne kelen bɛ to yen. Bɛɛ bɛ se ka taa n b'a ta ka da n kɔ la. Tɔw ma taa u taara o. Olu taara ne ma former ka na. N ma tɛmɛ olu yɛrɛ la minnu taara. Pium. I don't know. K'a yira k'a fɔ cɛ bɛ se a ka baara la toujours. N'i taara a bɛ mɔgɔ wɛrɛ former mun ka ɲi n'i ye. Segu kana cɛ juguya Koma Jabate bi ko b'a tɔ mon maître. Ne bɔra kuma kɔnɔ. Ok. E bɛ se ka aw place fɔ Mali éducation na. Mali éducation. Yɔrɔ Mali éducation de tiɲɛna trop. I b'a la kɔsi n'i ye video kɛ ni éducation b'a kɔnɔ mɔgɔ t'a fɛ. U t'a fɛ koyi. Ka video bɛ taa question kɛ ka question kɛ silamɛ question t'a lajɛ. U mago t'o la f'i k'a fɔ de ko ku joli ka di e ye f'i k'a fɔ de ko wayi ko maître joli bɛ e bɔ fo e yɛrɛ b'i tɛgɛ kɛ tan kuma dɔ la ko ala ko tan ka di e ni i ka den tɔ kelen dɔ ye fo k'o tɛgɛ kɛ tan. Cɛ ma mɛ aw fana sera sabali ye. Cɛ joli maître joli ka mɛ k'i tɛgɛ kɛ tan aw fana. Malien b'o vulgaire dɔrɔn de fɛ. I b'a dɔn n'i ma vulgaire yɛrɛ kɛ malien t'i ka fɛn ta. Il faut être vulgaire o de ka di malien. Mali éducation tiɲɛna a mɛnna. Ala kɔni hali dɔnkili bɛ sanga sɔrɔ f'i ka kɛ juɛmigo kuma murugo kumaw ni fɛnw. Hali n'anw ye éducation video kɛ malien t'a fɛ. N'i y'i ka base kɛ éducation video ye n'i ma sa Ala kana barika dɔn i bɛ sa kɔngɔ la. Mais en tant que i bɛ ka bobarabaw ta i bɛ ka comédie dumanw kɛ n'u ye mɔgɔ bɛ taa lajɛ n'u ma taa lajɛ dɔwɛrɛ kama tellement que aujourd'hui les gens sont tellement pervers. Bɛɛ bɛ taa lajɛ. N'u yɛrɛ de muso ye video la dɔrɔn f'u bɛ caw ka taa filɛ. Ne ka YouTube lajɛ presque 400 000 abonnés. Afrique tubabukan bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ presque ne kɔni m'a ye fɔlɔ n m'a fɔ k'a tɛ yen mais comédien fosi tɛ yen k'i ka YouTube bɛ ne ta kan 400 000 abonnés mun y'a se ma baara u bɛ bobara ko kuma min na an t'a fɛ dɛ an y'a dɔn ta bɔ olu bɛ ka taa fɛ a ye continuer ka taa bobara la halisa kuraw bɛ na inchallah bobara kuraw bɛ na o bɛ na meilleur recrutement la dɛ muso bobarabaw mami u bɛ t'i fɛ yen tournage. Muso bobarabaw tournage. I b'i ka numéro fɔ u b'i wele. Ok. Donc ni critère ye jumɛn ye? Critère falenba dɔrɔn poto patalenba ninnu. I delila ka min ta kɛ salon kɔnɔ tantɔ fo min bɛ ka yɔrɔ dɔ si. Ça fait o ye. N y'a ye kɛ. E yɛrɛ m'a caman tourner nɔfɛ an ka taa ni kuma ye. Ni kuma jumɛn? Cɛjugu den. Ok ko ni 35 milliards. Yɔrɔ tɛ wari di ne n'o proposé la k'e ka comédie dabila pewu. E bɛ sɔn. 35 milliards ne t'o dabila o. Ne y'o dabila o ye ka ne ka fanu ɲɛnafin de o. E t'a dɔn ko tilaba t'a yɛrɛ bolo tuguni wa. 35 milliards tɛ dɛ hali ni diɲɛ wari bɛ cɛ ka di ne ma ari ka di ne domaine mun na hali ni diɲɛ wari bɛ cɛ ka di ne ma ne t'a dabila parce que f'i k'a bili kɔnɔ ne fana bɛ mɔgɔ dɔw de la ɲɛnajɛ. Ne y'o 35 milliards minɛ fan dɔw de bɛ minnu dalen bɛ ne kɔfɛ u bɛ sa ɲɛnafin na u bɛ sa kunnadali la Mali la. I ye tilaba kanu a filɛ nin wari na sa i ban ka comédie kɛ a y'aw bɛɛ trahi u b'a fɔ o t'a fɔ 35 milliards tɛ a f'a tigi k'a ka 35 milliards k'a ka don a findiya la ko mago t'a la. Ok e bɛ se k'i avis di Mali findiya findiya in bɔ a la dɛ. Awɔ e bɛ se k'i findiya in dɛ. E bɛ se k'i hakili di Mali comédie kan sisanlama quoi. Mali comédie sisanlama Mali comédie la an ye Mali se niveau la. Mali comédie commencé. Parce que bi n'i y'a ta k'a lajɛ réseaux sociaux kan fadenya bɛ Mali comédie la o de ka di Mali comédie la. Parce que hadamaden n'i tɛ kɛlɛ dɔrɔn hali i ka sa. I m'a ye Kante bɛ video bila cogo ne b'a bila ten an bɛɛ b'a bila ni Kante kura bila ne b'a bila ne kura bila Kante b'a bila. E m'a ye bi Mali comédie an tɛmɛna sous région ninnu caman na. An ni Côte d'Ivoire de bɛ se k'a fɔ sisan. Parce que acteur baw bɛ yen Kɔnte sous région tɔ ninnu olu bɛɛ b'a dɔn ko bi ko Mali bɛ sanfɛ mun y'o kɛ parce que tilaba ye de retour. Depuis ne nana Mali comédie la ne de ye fadenya don a la fadenya tun t'a la o.
ko ne fɔlɔ Mali comédie kun bɛ kɛ ten dɔrɔn i bɛ taa n'i yɛrɛ mais Mali comédie ka ampleur na sugu dɔw sɔrɔ million de vues fa sugu dɔ kɛ YouTube ka million de vues fa sugu YouTube ka aimé ka se certain niveau anw de nana n'a ye ne de nalen tension do Mali comédie ko ne Mali comédie tension kun t'a la mais bi Mali comédie bi a bilama i sigi k'a lajɛ presque ni Côte d'Ivoire tɛ sous-région fosi tɛ min bɛ se ka gɛrɛ Mali la presque Mali tɛmɛna a bɛɛ la parce que fadenya nana don a la baara nana don a la parce que n'i ma baara kɛ ne bɛ baara don i kɔnɔ parce que ne tɛna a dabila yɛrɛ man di an ka taa dɔrɔn Klaba a danno ko ne e yɛrɛ jɔ duwalen kɔrɔ san ka to k'i yɛrɛ filɛ mun ne ka di e yɛrɛ la ni ye yɛrɛ ya mun ne ka di i yɛrɛ la quoi mun ka di ne yɛrɛ la awɔ mami i ka question ninnu e b'o dɔn jumɛn mami Klaba arrête ça mami e ne ye jogo joli kɛ Dumare kɔrɔ kana tigɛ dɛ ayi dɛ e b'o dɔn wala e b'a dɔn ne ye jɔ Dumare kɔrɔ fɛn min ka di ne ni fɛn bɛɛ y'i yɛrɛ la e b'o dɔn jumɛn e yɛrɛ la quoi mais e t'a dɔn a Klaba de e t'a dɔn a fɛn jumɛn ka di ok exemple mami fɛn jumɛn ka di Klaba la Klaba a lɛgɛ ka ye mami fɛn jumɛn ka di awɔ ko bɛ ka kuma mami lɛgɛ ka ye mami fɛn jumɛn ka di Klaba la ni fɛn bɛɛ nkalon tɛ tigɛ dɛ n bɛ san pɛrɛn jigin nkalon tigɛla kan dɛ Klaba i sigi sen mana na modèle Kabelo bɛ k'a lajɛ mami b'a dɔn ne b'a dɔn fɛn min ka di ne yɛrɛ la ni fɛn bɛɛ e yɛrɛ b'o dɔn a ma se an k'o dɔw fɔ sa ok an k'o dɔw to i yɛrɛ b'a dɔn déjà i bɛ résultat di mɔgɔw ma i tɛ kunkolo siɲɛ la nin ye i b'a dɔn Klaba ne to yen k'i ka joueur préféré ye jɔn ye joueur préféré jumɛn balontan na Thierry Henry a bɛ équipe jumɛn la a kɛra entraîneur ye sa a tun bɛ Arsenal de la Thierry Henry ne ka joueur min ka di ni diɲɛ joueur bɛɛ o tun ye Thierry Henry ok équipe jumɛn ka di ni équipe bɛɛ Paris Liverpool Real Madrid Real non olu ye geribu équipe ye Real su bɛ ni sɔrɔ yan n'a fɔra e ma mɔgɔ ɲɛna sisan mɔgɔ wɛrɛ ɲɛna ko star e bolo n'a fɔra ko star o kɔrɔ k'i ye star ye mami ne ma deli ka kɛ star ye o mami n'a b'i kunna k'i ye star ye i bɛ fili kojugu mami n'a hadamaden y'a bila i kunna k'i kɛra star ye dɔrɔn i ka diɲɛlatigɛ bafouera ka ban il faut que sa i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ tuguni parce que sa i dantɔ mémoire k'i kɛra star ye star bɛ se ka mun kɛ tuguni a bɛ mɔgɔw to ka kule ne tɛ star ye ne ni bɛɛ ye kelen ye o de kama mami ne bɛ baara kɛ pour que ka kɛ star ye parce que ko ma deli k'a fɔ ne ɲɛna k'a bila i kunna quand tu es connu n'i dɔnna à 100% a k'i n'a fɔ i bɛ 10% i n'a fɔ i ma dɔn fɔlɔ wa idée de bɛ ne kunna n bɛ baara kɛ n'o idée de ne ma kɛ star ye fɔlɔ n bɛ k'a ɲini de ka kɛ star ye i n'i ka fan dɔ de la ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fanna sugu jumɛn muso dɔ k'i wele ko ka Klaba i ka ko de ka di ne ye donc a tora baro la fo ka na kɛ fɛn bɔra kɔnɔ non ma deli ka kɛ a ka ni kira cɛ mais i ye ɲininkala k'a ye min ma n k'a ma deli ka kɛ ne ni n ka fani bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di n'i ko k'i bɛ ne fɛ ne b'a fɔ n ko vraiment n ko merci beaucoup ala ka to ne yɛrɛ bɛ fɛ ka bɔ ne sira ne b'a yira la k'a fɔ o fɛn tɛ parce que n'i kɛra i ka fani fɛ i b'a bila i kɔnɔ don min na n'i ye mali k'a la i bɛ goya ye o ye tiɲɛ voilà ok donc sisan i bɛna choix de kɛ dɔnkilida ni dɔnniya jumɛn ka di i bɛ se dɔn fana la dɛ e ka tila ka fasi kelen bɔ non n tɛ se fɛn na i tɛ se dɔn na n tɛ se dɔn na i ka dɔn non n tɛ se dɔn n bɛ se dɔnkilida de la dɔnkilida de ka di ye i t'i ka freestyle dɔ bila non angilɛkan na donc n tɛna n'i y'o bila o b'a suɲɛ i b'a dɔn rappeur bɛ flow suɲɛ san trop sɛgɛnba de bɛ rappeur la sisan u bɛ n ka flow suɲɛ n tɛna n'o kɛ ok ex joli b'i bolo ex kelen de bɛ ne bolo ne ni mun tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an séparé la mais ne tɛ sunkuru tigɛ kosɛbɛ e b'o dɔn ne la ok célibataire ou en couple célibataire kɛ e célibataire ye Klaba yeah. ok donc sketch kɔfɛ sisan i ka sketch ninnu kɔfɛ i ka video ninnu kɔnɔna na est ce que a ka di ye ka i ka carrière la avancer comédie kɔnɔna la on dirait ka jouer film la ou ka film baw ka mɔgɔ baw si n'ala y'a nɔgɔya pourquoi pas n'ala y'a nɔgɔya pourquoi pas a ka di ye ka se film caman na na ala na kira jɛra n'a ye projet caman bɛ n bolo projet mun bɛ nalen dɔnkililaw b'o la fɛn caman b'o la n'ala sɔnna hali ni seli tɛmɛna n bɛna kura di faniw ma parce que ne y'a fɔ n ka faniw ɲɛna n ko
en 12 mois, mais 12 clips d'ouma. Chaque mois, avec clip que les Chaque mois, avec clip que les gens sont donc il y a un clip chaque mois. On est en 2022 ou 2021. N'y a d'ami non, mais mon nom bête à beaucoup chaque mois un clip. M'a douma. Ou surprise n'a les fana. Ok, donc c'est quand vous voulez les gens me blaguent à fond, mais elle s'est encouragé, elle s'est encouragé. Non, ne ka fanu na ne tɛmɛ encouragement ninnu kan au lieu de ni mɔgɔ minnu y'a daminɛ sisan ne fanu déjà ne ka fanu ye ne encouragé ni ne bɔlen ka se fo Amérique c'est que fanu ka encouragement de don ni ne bɔlen ya ka se fo Miami ka taa Las Vegas c'est que fanu de ka encouragement don fɔ de sanba sɔrɔ i bɛ Mali la yan dɛ i bɛ bɔ nɔrɔko la i n'a fɔ poussière bilenninw bɛ ka da i b'a ko tɔw a klaba mamin tɛ o don klaba tɛ ne don dugu wuli klaba ayi dugu wuli bɔ n kan ko bi ka klaba ye cɛ mais ala dugu wuli la man tɛna se ka dugu foyi wuli ne ye mamu de mamu ye dugu wuli an tɛna se ka dugu wuli ten ok donc bon resti kanubagaw ni ne kun ye klaba ka interview ye a kuma la dɛ a yɛrɛ y'a ta kɛ ne la mais ne tɛ kuma an m'an ta ɲɛna caméra kɔfɛ donc si vous avez aimé n'oubliez surtout pas de vous abonner de liker de partager